Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer un autre exercice pour l'équation d'une droite. إذن عندنا سواء دير droite d'équation يعني l'équation réduite ديالها هي عطاونا les points suivants sont-ils sur la droite D. يقدر تكون مثلا هاد السؤال هكا les points suivants sont-ils sur la droite D أو يقولك les points suivants appartiennent-ils à la droite D ou bien مثلا la droite D passe-t-il par 6 points. يعني بزاف ديال الأسئلة راهم ديجا عندكم الفرنسية تقدر يغيروا لكم السؤال. إذن واش هاد النقط هادو كينتموا هاد المستقيم. إذن كما بغى يكون السؤال راه الطريقة نفسها نحاولوا نشوفوها. إذن بغينا نعرفوا واش هاد النقطة أ أبارتيان هاد المستقيم دي. إذن اش كنديرو هادي هي إكس. إذن كنعوضو هاد هنايا هاد لابسيس هو إكس. إذن هذا هو إكس. إذن كنعوضو هنا. إذن إيكغيك تيكال دي فوا موان زان موان سات. إذن إيكغيك تيكال دي فوا موان زان سي موان دو موان سات. إيكغيك تيكال موان دو موان سات سي موان ناف. واش موان ناف هي هادي لي هنا. إذن هنا ديفيرون دو ناف يعني هاد الناف هادي دابا هادي هي إيكغيك. إذن ديفيرون. إذن إلا كان ديفيرون إذن لو بوان أ نابارتيان با على droite D أو تكتبو أن لو بوان أ نابارتيان با على droite D تكتبوها جملة أو دي نو باس با باغ أ يعني بزاف ديال. إذن نشوفو بي. إذن ديما هادي هي إكس. إذن هاد إكس غنعوضوها هنا. إذن إيكغيك تيكال دو فوا دو موان سات. إذن إيكغيك تيكال دو فوا دو سي كات موان سات. إذن إيكغيك تيكال موان تخوا. كتلاحظو هادي راه هي هادي موان تخوا هي هادي موان تخوا هادي راه هي إيكغيك. دونك غنقولو دونك لأنو بحال إذن بي أبارتيان على droite دي. بنفس الطريقة غنشوفو سي. إذن هادي هي إكس. إذن هادي نعوضوها هنا. إيكغيك تيكال دو فوا تخوا موان سات. إيكغيك تيكال دو فوا تخوا سي سيس موان سات. إيكغيك تيكال موان زان. وهاد موان زان ديفيرون دي اش ديفيرون هاد زيرو هذا. إذن ديفيرون دو زيرو لي هي إيكغيك. إذن سي نابارتيان با على droite دي. نشوفو دابا إذن هادي هي إكس نعوضوها دائما. إذن إيكغيك تيكال دو فوا تخوا موان سات. إيكغيك تيكال دو فوا تخوا سي سيس سيس موان سات. إيكغيك تيكال موان زان ديفيرون دو أن هي إيكغيك. إذن ديفيرون دو أن. إذن إ n'appartient pas à D. Voilà pour cette question. Pour la deuxième question, trouvez l'ordonnée du point F de la droite D et qui est pour abscisse moins 2. يعني بغينا نقلبو على l'ordonnée ديال البوان اف. يعني عندو لابسيس. اشنو لابسيس هو موان 2 والأوردوني نسموه هو إيكغيك. وحنا كنقلبو على هاد إيكغيك. Voilà pour cette question. إذن بالنسبة لهاد السؤال on va chercher l'ordonnée du point F. إذن F عطاونا لابسيس ديالها هي موان 2. الأوردوني ما كنعرفوش نسموه إيكغيك. وهاد لو بوان أبارتيان على droite دي. إذن غنحطو ليكواسيون ريزويت ديال دي هي هادي إيكغيك تيكال دي إكس موان سات. إذن اش غنحاولو نديرو غنحاولو نعوضو هاد موان 2 في بلاصة إكس. دونك Y est égal à 2 fois moins 2 moins 7. Donc Y est égal à 2 moins 2 c'est moins 4
moins 7 est égal à moins 11. Donc, l'ordonnée ديال Y هو l'ordonnée de F هو Y اللي هو moins 11. إذا هي حنا لقينا l'ordonnée هو moins 11. Voilà pour cette question. On va passer à la troisième question. Pour la troisième question, trouver l'abscisse du point G. يعني le point G عندها واحد l'ordonnée يعني واحد l'abscisse X كنقلبو عليه والordonnée راه عطاوه لينا هو 7 وهاد البوان راه appartient يعني ديال لا droite يعني appartient à T. Voilà. Pour cette question, on va chercher l'abscisse du point G. عطاونا G l'abscisse كنقلبو عليها نسمو X مجهول inconnu وعندنا l'ordonnée certes عطاوها لينا قالوا لينا هاد البوان c'est un point de la droite ديالنا appartient à T. إذا أول حاجة كنحطو منساوش Y est égal ديال T. Y هادي هي لا droite ديال T. Y est égal à 2X moins 7. إذا اش غنعوضو دابا نحاولو نعوضو هاد 7 هي بلاص Y. إذا عندنا 7 est égal à 2X moins 7. إذا نحتفظو بهاد 7 وهاد moins 7 دوز هادها تولي بلس 7 est égal à 2X. إذا هنا 14 est égal à 2X. حناش كنقلبو على X. إذا X est égal à 14 sur 2 est égal à 7. Donc, le point G aura comme abscisse 7 et comme ordonnée 7. Voilà pour cet exercice.